السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ يا رب زدنا علما، يا رب زدنا علما، يا رب زدنا علما۔ ہاں جی عبید الرحمن، توحید ربوبیہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ ابھی توحید کی کون کون سی تین قسمیں ہیں؟ توحید ربوبیہ، احسنت، اور آتی ہے مریم توحید الربوبیہ، اس کے علاوہ توحید اسماء و صفات، مریم توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، ربوبیہ۔ ہاں جی عبید الرحمن، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، تیسری کون سی ہے؟ توحید الاسماء و صفات۔ الاسماء والصفات، احسن۔ ربیہ توحید الربوبیہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا اور پالنے والا۔ اللہ پالنے والا اکیلا ہے، رب ہونے میں اکیلا ہے، احسن۔ عبد الرحمن راشد توحید الالوہیہ، کیا مطلب ہے توحید الالوہیہ کا؟ اللہ الہ ہونے میں ایک ہے، اللہ الہ ہونے میں ایک ہے، عبادت کے لائق اس کے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ احسن۔ اسے توحید الالوہیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسے اور کیا کہتے ہیں توحید الالوہیہ کو؟ اسماء، توحید الالوہیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسے توحید العبادہ بھی کہتے ہیں، عبادت یعنی توحید، عبادت میں اللہ اکیلا ہے، توحید العبادہ۔ توحید الاسماء والصفات، اللہ کے اسماء الحسنى ہیں، وہ اپنے اسماء و صفات میں بھی وہ اکیلا ہے، احسن۔ ضمیر، ہاں جی انیس الرحمن، ضمیر کی تین قسمیں ہیں، تین قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں، کون کون سی؟ متکلم، مخاطب اور الغیب۔ المخاطب، مخاطب نہیں، المخاطب والغیب۔ توحید الضمیر المتکلم یعنی فرسٹ پرسن، المخاطب سیکنڈ پرسن، اور الغیب تھرڈ پرسن، احسنت۔ ابیحہ، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمے کی کتنی ٹائپس ہیں؟ ذو الرحمہ، کلمے کی کتنی ٹائپس ہیں؟ تین ٹائپس ہیں، کون کون سی ہیں؟ فعل اور حرف۔ احسن، کلمے کی تین ٹائپ ہیں، اسم، فعل اور الحرف، احسن۔ ہاں جی فعل کی کتنی قسمیں ہیں رملہ؟ 8، فعل کی 8 قسمیں ہیں، 3، فعل کی 3 ٹائپس ہیں، فعل کی 3 ٹائپس ہیں۔ ابھی کون کون سی 3 ٹائپس ہیں فعل کی؟ قد یہ تو علامات اور فعل کی 3 قسمیں ہیں، وہ تو علامات ہے نا۔ اسماء، فعل کی کتنی قسمیں، کون کون سی 3 قسمیں؟ اسماء، ماضی، مضارع، امر۔ ہاں، الفعل الماضی اور الفعل المضارع اور الفعل الامر۔ فعل الماضی یعنی پاسٹ ٹینس، اور فعل المضارع میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، اور امر میں کوئی حکم، آرڈر یا ریکویسٹ ہوتی ہے، احسن۔ علامات الفعل، فعل کی کتنی علامات پڑھی ہم نے؟ 8، 8 ٹھیک ہے، 8 علامات۔ ربیہ، کون کون سی علامات ہیں؟ پہلی علامت کیا ہے؟
ایک سین. سین. احسن. عبید الرحمان نیکسٹ. دوسری علامت کیا ہے؟ قد. سین اور قد. ابیحہ نیکسٹ. نیکسٹ علامت فعل کی. سوف. سوف. احسن. ذوالرحمہ نیکسٹ. نون. نون. مریم. حمزہ. حمزہ. عبد الرحمن راشد. یا تا تا متکلم. ہاں یا تا تا متکلم. قد. قد سمع اللہ. قد راضیہ. تو قد راضیہ میں راضیہ کیا ہے؟ یہ راضیہ فعل ہے قد کی وجہ سے. اسی طرح یہ فعل ماضی ہے اور فعل مضارع کی اگزامپل عبد الرحمن طاہر نے بھی ان کو مینشن کیا تھا. وہاں قد نعلم. قد نعلم. نعلم فعل مضارع ہے, اس کے شروع میں نون آ رہا ہے, تو قد کے بعد فعل مضارع بھی آ سکتا ہے. اس کے بعد السین. ہاں جی السین. سیقول. سیقول. سین کی اور کون کون سی ایگزامپلز ہیں؟ ذوالرحمہ. سیعلمون. سیعلمون. رملہ نیکسٹ. سنؤریک. احسن. اسماء. اسماء. سین. صفحاء تو سین نہیں ہے. الصفحاء میں الف لام آ رہا ہے, تو جب الف لام آئے گا اس فعل ہوگا ہی نہیں, وہ تو ہوگا اسم. سین کی علامت فعل سے پہلے آئے گی. سیقولون. عبد الرحمن طاہر. ستذکرون. تذکرون. احسن. ربیہ. آپ لوگوں جو ہوم ورک میں لکھی انہیں میں سے بتاؤ نا کتنے 5 ایگزامپل لکھی ہیں سین کی. سندخلهم. سندخلهم. احسن. انیس الرحمان. سوف کی ایگزامپلز. سوف. سوف تعلمون. سوف تعلمون. عبد الرحمن راشد نیکسٹ. سوف کی کوئی ایگزامپل؟ سوف يعلمون. سوف يعلمون. عبید الرحمن. ابیحہ. سوف. سوف يعطيك. سوف يعطيك. يعطيك. احسن. سوف يعطيك. تو يعطيك اسم ہے فعل ہے کہ حرف ہے؟ يعطيك فعل. فعل ہے کیونکہ اس کے بعد سوف آ رہا ہے تو يعطيك فعل ہے. احسنت. اس کے بعد ہے حمزہ اور نون. ہاں جی حمزہ میں بہت سارے بچوں نے کافی ساری مسٹیک کی ہیں. حمزہ کی کیا ایگزامپل ہوگی ربیہ؟ حمزہ. اعبد. اعبدو. احسن. اعبدو بہت اچھی ایگزامپل دی ہے. اعبدو. اعبدو میں یہ حمزہ فعل مضارع کا ہے. احسن. اسماء. حمزہ کی ایگزامپل. ارأیت میں جو حمزہ ہے یہ تو فعل کا حصہ نہیں ہے, تو استفہامیہ ہے, یعنی حمزہ الگ ہے, رأیت الگ ہے, یہ تو اس کی ایگزامپل نہیں بن سکتی. ابیحہ. انؤمن. انؤمنو. انؤمنو میں بھی اگین حمزہ جو ہے یہ استفہامی ہے, اصل میں فعل ہے نؤمنو, نون اس میں ہے, اس کی ایگزامپل یہ نون کی ایگزامپل ہو سکتی ہے نؤمنو, اور شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے وہ استفہام کا ہے, کوشچن مارک کے لیے ہے, وہ کوشچن کے لیے ہے, تو وہ اس کی ایگزامپل نہیں بن سکتی. رملہ. حمزہ کی ایگزامپل. اخذنا. اخذنا. اگین اخذنا میں حمزہ جو ہے وہ بھی اس کا اصل روٹ ورڈ ہے اس کا, تو اگر ہوئے اخذنا تو پھر وہ حمزہ اس کا فعل مضارع کی علامت بنے گی. تو فعل کے حمزہ میں سب سے زیادہ مسٹیکس ہیں, تو انشاءاللہ ایسا آپ کو آگے جب اس کی پریکٹس ہم کریں گے تو اس کی سمجھ آ جائے گی کیسے ہم دیکھیں کہ حمزہ یہ
فعل کی علامت ہے یا استفہام ہے یا کوئی اور حمزہ ہے. تو اکتبو یہ حمزہ کی ایک ایگزامپل ہے. اس طرح یا ذوالرحمہ یا کی ایگزامپل یوم ینفخ فی الصور یوم ینفخ. یقول ہاں ینفخ میں یا یہ فعل مضارع کی علامت ہے. احسن. یؤمنون یؤمنون احسن. آمن یؤمن یؤمن میں یؤمنون میں یا فعل مضارع کی علامت ہے. عبد الرحمن طاہر. یعمہون یعمہون احسنت. یعمہون میں یا فعل مضارع کی علامت ہے. ربیہ. یفقہون ہاں جی. یش یفقہون یفقہون احسن. اس میں بھی یا فعل مضارع کی علامت ہے. اور اسی طرح یفقہون تفقہون یعمہون تعمہون یؤمنون تؤمنون تقریباً سیم ایگزامپلس اس کی بن سکتے. تا متکلم. عبید الرحمن تا متکلم کی کیا ایگزامپل ہے؟ تا متکلم. انعمت انعمت. انعمت میں دو یعنی کہ دو علامات ہیں. انزلت انعمت میں دو علامات ہیں. کون بتائے گا کون کون سی دو علامات ہے فعل کی؟ انعمت. حمزہ اور تا المتکلم. احسن. شروع میں حمزہ وہ بھی فعل کی علامت ہے. انعم انعمت. تا متکلم اینڈ پہ اس کی ضمیر آ رہی ہے. اور نیکسٹ خلقتو خلقت. احسن. تا قدمت جی قدمت قدمت انزلت. یہ ساری تا متکلم کی ایگزامپل ہیں. فعل کے اینڈ پہ جب تا آتی ہے تو وہ اس کی فعل کی علامت متکلم کی اس کے اوپر ضمہ آتا ہے. احسنت. تو فعل کی علامات سمجھ آ گئی ہیں. اگر کسی کو بھی فعل کی علامات میں کسی قسم کا کوئی کوشچن ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں. ابھی سب کو فعل کی علامات سمجھ. تو یہ چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہوم ورک میں یہ جو فرسٹ لائن ہے یہ فرسٹ ہوم ورک کے مارکس ہیں. سیکنڈ پرپل میں، سیکنڈ کے پہ تھرڈ، پھر فورتھ لاسٹ والا جو ابھی آج جنہوں نے سبمٹ کیا ہے. تو سب سے زیادہ مارکس ابھی 100% تو کسی کے بھی نہیں ہیں، لیکن سب اسٹوڈنٹ میں سے سب سے پہلے 94% مارکس انیس الرحمان کے ہیں آن ایوریج. اس کے بعد رملہ اور ذوالرحمہ کے 87، اس کے بعد اسما کے 81 ہیں، عبد الرحمن 76 ہیں، عبد الرحمن طاہر کے مارکس بہت اچھے ہیں تینوں ہوم ورکس میں سے، لیکن لاسٹ ہوم ورک عبد الرحمن طاہر نے سبمٹ نہیں کیا، اس وجہ اس کے مارکس کم رہ گئے، لیکن باقی اوور آل اس کی پروگرس بہت اچھی رہی ہے. اس کے بعد مریم، پھر ربیہ، ابیحہ، حمدان اور عبید الرحمن نے صرف ایک ہوم ورک سبمٹ کیا ہے، حمدان نے بھی ایک ہوم ورک سبمٹ کیا ہے، اور ابیحہ اور ربیہ نے 2 ہوم ورک سبمٹ کیے. اس وجہ سے ان کے مارکس کم ہے. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ منتھ، ابھی آج فرسٹ ویک ہے، جو ابھی ہر مہینے کے اندر 4 ہوم ورک ہوں گے اور ہر ہوم ورک کے 25 مارکس ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے نیکسٹ منتھ کے اس منتھ کے اینڈ پہ نیکسٹ ٹائم سب کے مارکس 100% ہوں گے انشاءاللہ. کسی کو کوئی سمجھ نہ آئے مارکس کے حوالے سے یا کوئی کویسچن جو ہوم ورک میں ہے اس سے کوئی سمجھ نہ آئے تو وہ کسی وقت آپ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ ٹوٹل مارکس ہیں سب کے، فرسٹ ہوم ورک میں، سیکنڈ میں، تھرڈ میں اور فورتھ ہوم ورک میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہاں جی ابیحہ کیا ٹرانسلیشن ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، بدو عبادت کرو، ربکم اس رب کی، الذی وہ ذات ہے، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ. احسن ماشاءاللہ زبردست. ربیہ ٹرانسلیٹڈ.
O mankind, worship your Rabb who created you and those who came before you. لعلكم تتقون. No. By doing this, you may expect to guard yourself against evil. أحسنت. أسماء يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ترجمہ کرو آیت کا. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم اور تم سے پہلوں کو لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیز کرو. تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ. احسنت. رملہ. یا ایھا الناس اے لوگو اعبدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. لعلہم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یہی تمہارا بچاؤ ہے، اسی طرح تم بچ سکتے ہو. عبد الرحمن طاہر. O mankind, worship your Lord who created you and those before you. By doing this, you may expect to guard yourself against evil. لعلکم تتقون so that you may acquire taqwa. احسنت. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نصر الرحمن. الذي جعل لكم جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ارض فراشن زمین فرش والسماء بناء بنایا. جعل لكم بنایا الارض فراشن زمین کو فرش والسماء بناء اور آسمان چھت وانزل من السماء اور نازل کیا آسمان سے ماء فاخرج به پانی جس سے نکلتے ہیں بھی من الثمرات رزقا لکم پھل سے نکالا، نکلتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے نکالا. فاخرج نکالنا، نکالا. فاخرج به اس پانی کے ذریعے سے نکالا، اس پانی کے ذریعے سے نکالا ثمرات رزقا لکم پھل تم رزق تمہارے رزق کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا تو اللہ کو کسی کے ساتھ شریک نہ بناؤ. وانتم تعلمون اور تم لوگ جانتے ہو. سنت. ذو الرحمہ. ذو الرحمہ. ابیحہ. الذی جعل لکم الذی وہ ذات جعل لکم جس نے بنایا ارضا زمین کو فراشن فرش والسماء اور آسمان کو بناءً چھت وانزلا اور نازل کیا من السماء آسمان سے ماءً پانی فاخرج به من الثمرات اور اس سے پھلوں کو نکالا رزقا لکم پھلوں کا اس سے نکالا فاخرج به من الثمرات رزقا لکم اور اس سے پھلوں کا رزق نکالا. فلا تجعلوا نہ بناؤ کسی کو شریک فلا تجعلوا للہ اندادا نہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، نہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک بناؤ. وانتم تعلمون جو تم جانتے ہو. اور تم جانتے ہو. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پس نکالا اس پانی کے ذریعے پھل من الثمرات پھل رزقا لکم جو تمہارے لیے رزق ہیں. عبد الرحمن راشد. عبد الرحمن راشد. یس. الذی جعل ترجمہ کرو سائد کا.
کیا جس نے الذی جعل لکم جس نے بنایا تمہارے لیے الارض زمین فراشن فرش والسماء بناء اور آسمان کو بنایا چھت وانزل من السماء ماء اور نازل کیا آسمان سے پانی فاخرج به من الثمرات رزقا لکم اور نکالا ان میں سے تمہارے لیے رزق پھل پھلوں سے رزق لکم آپ لوگوں کے لیے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون تو اس کے لیے کوئی شریک نہ لگاؤ وانتم تعلمون جس نے تمہارے لیے زمین کو اور فرش تم جانتے ہو آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی رزق دیا It is he who made the earth a floor for you and the sky a canopy, and it is he who sends down the rain from the sky for the growth of fruits for your wealth. Therefore do not set up rivals to Allah. وانتم تعلمون احسنت وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أنس الرحمن. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اور اگر تم رہے شک میں جو ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو لیا سورت من مثلہ اس کی مثل وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اس کی مثل جو ہم نے اتارا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور اپنے گواہوں کو بھی بلا لو من دون اللہ جو اللہ کے سوا ہیں ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. احسنت. ابیحہ وَإِنَّ كُنْتُمْ اگر فی ریب مما نزلنا اگر تمہیں شک ہے علی عبدی اگر تمہیں شک ہے علی عبدی مما نزلنا علی عبدنا جو کچھ نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ اور اگر تو تم ایسا کرو کہ کوئی صورت نازل کرو کوئی صورت لے کر آؤ من مثلہ اس جیسی صورت لے کے آؤ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلاؤ تم اپنے مددگاروں کو یا گواہوں کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کنتم صادقین ہم نے اگر تم سچے ہو ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. عبد الرحمن طاہر. If you are in doubt as to whether the revelation which we have sent to our servant Muhammad sallallahu alaihi wasallam are from us or not, then produce one surah like this and call your witnesses beside Allah to assist you. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نے یہ نہ کیا کیا نہ کیا جو پچھلے آیت میں اللہ نے ان کو چیلنج کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا چیلنج کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا چیلنج کیا ہے؟ سورہ جیسے اللہ نے صورتیں نازل کی ہیں اس طرح کہ آپ تم بھی کوئی صورت لا کے دکھاؤ.
फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ये सूरत ना ला सके, वलन तफ़अलू, और तुम ला भी नहीं सकते। अल्लाह ताला ने खुद इसको जवाब दे दिया, ये मुमकिन नहीं है कि तुम लेकर आओ, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, तो कोई बंदा अल्लाह के मखलूक में से इसको नहीं ला सकता ऐसा इस जैसी सूरत। वलन तफ़अलू, और तुम कभी भी हरगिज नहीं ला सकते। फत्तकुन नार अल्लाती, फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? इत्तकू, डर जाओ, अन्नारा, उस आग से, अल्लाती, वो आग जिसका वकूदुहा अन्नास, वकूदुहा, वकूद कहते हैं ईंधन को, फ्यूल, जिसका फ्यूल या ईंधन कौन है? अन्नासु, नास लोग, वल हिजारत, और पत्थर, यानी उस आग के अंदर, उस जहन्नम के अंदर, आज़नल्लाहु बिहा मिनहा, उस आग के अंदर कौन जाएगा? लोग जाएंगे, और पत्थर को फेंका जाएगा। उइद्दत लिल काफिरीन, और किसके लिए बनाई गई है? काफिरों के लिए। उस जहन्नम को काफिरों के लिए तैयार किया गया है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो इस आयत के अंदर इसम बि अल, अभी हाँ, इसम बि अल कौन सा है? नार अल्लाती, नार, मरियम, इसम बि अल, अन्नार, अहसन, अन्नार जिसमें अलिफ लाम लगा है। इसके अलावा नेक्स्ट उबैदुर रहमान, अन्नार के अलावा कौन सा इसम बि अल है इसमें, जिसमें अलिफ लाम लगा है इसम के? अन्नास, अन्नास, अहसन। रबिया, नेक्स्ट। अल्लाती, अल्लाती इसम मौसूल है, अल्लाती इसम बि अल नहीं है, अल्लाती इसम मौसूल है। वल हिजारा, हाँ जी, अल हिजारा, अहसन, अल हिजारा। अब्दुर रहमान, अन्नारा, हाँ जी, अन्नारा, अन्नारा, अहसन। अब्दुर रहमान ताहिर, नेक्स्ट। अब्दुर रहमान, अल काफिरीन, अहसन, अल काफिरीन। अन्नार, अन्नास, अल हिजारा, अल काफिरीन। हर्फ अत्फ, मरियम, हर्फ अत्फ। मकान, वाओ। उबैदुर रहमान, नेक्स्ट। फा, फा, फ़इल्लम तफ़अलू, फा, वलन तफ़अलू, वाओ, फत्तकू, फा, उसके बाद वल हिजारा। तो ये सारे इसमें इसके हर्फ अत्फ हैं। इसमें है वकूदु हन्नास, अल्लती वकूदु हन्नास। तो वकूदु हन्नास में वाओ हर्फ अत्फ है, वकूदु हन्नास में वाओ हर्फ अत्फ है। हाँ जी, वाओ हर्फ अत्फ नहीं है यहाँ पे। वकूदु में, वकूद कलिमा जो है हा ज़मीर है, और वकूद, वकूद इसका असल कलिमा वो वाओ के साथ, वाओ उसका पार्ट ऑफ वर्ड है, ये इस कलमे का हिस्सा है, रूट वर्ड है, तो ये वाओ हर्फ अत्फ नहीं है। इसी तरह बहुत सारे हमजा जो है जहाँ मिस्टेक होती है वही होती है, वो उसका रूट वर्ड होता है। इसमें मौसूल कौन सा है? अल्लाती, अल्लाती, अहसान, इसम मौसूल अल्लाती। फेल, रमला, तफ़अलून, तफ़अलू, तफ़अलू, इस फेल में कौन सी अलामत है? ता, ता, इसमें शुरू में ता है, तफ़अलू। नेक्स्ट। अनिसुर रहमान, तफ़अलू, तफ़अलू के बाद नेक्स्ट। उसके बाद फत्तकू, इत्तकू ये फेल है, इसमें बज़ाहिर कोई अलामत नहीं है। इसी तरह उइद्दत, उइद्दत ये भी फेल है, उइद्दा फेल मादी है। इनकी अलामत जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे, इनको कैसे पहचाना है। फ़इल्लम तफ़अलू, पस अगर, फ़इल्लम तफ़अलू, पस अगर ना तुम कर सके ये काम, अगर तुम ना कर सको कौन सा काम?
जो अल्लाह ने उनको चैलेंज किया है कोई सूरत बनाकर लेकर आओ, तो फिर क्या होगा, वलन तफालू, अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं तुम कर भी नहीं सकते, तुम हरगिज ये काम नहीं कर सकोगे क्योंकि यह कुरान अल्लाह का कलाम है और तुम इस जैसी कोई सूरत बनाकर नहीं ला सकते। फत्तकू, तो पर तुम्हें क्या करना चाहिए जब तुम ये काम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये वही है, अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, तो तुम्हें चाहिए कि अल्लाह से डर जाओ। पस फत्तकू, डर जाओ, पस फत्तकुन नार लती, उस आग से डर जाओ जिस आग का, अन्नार, अन्नार, उबैदुर रहमान, अन्नार कौन सा कलिमा है, इस्म फेल हर्फ, इस्म है, इसके साथ अलिफ लाम लगा है, इस्म बेअल है, तो उस आग से डर जाओ। अल्लती इस्म मौसूल है, वो आग जिसका, वकूदुहा, वकूदुहा कितने कलिमात हैं अभी, हाँ वकूदुहा कितने कलिमात हैं, कितने कलिमात हैं, अरबा कैसे हैं, तीन कैसे हैं, दो। हाँ जी अब्दुल रहमान ताहिर कितने हैं, दो। दो कलिमात है, वकूदू, वकूद और हा, हा ज़मीर है और वकूदू यानी उसका ईंधन, वकूद ईंधन को कहते हैं, फ्यूल को कहते हैं, तो हाँ उसका ज़मीर है। वकूदुहा अन्नास, अन्नास यानी लोग, उसका जहन्नम जो आग अल्लाह ने बनाई है जहन्नम, उसका ईंधन लोग हैं। वल हिजारा, और हिजारा कहते हैं पत्थर को, हिजारा किसे कहते हैं, स्टोन्स को, पत्थरों को, पत्थर और लोग उसका ईंधन है। उइद्दत, उइद्दत ये फेल है, ता इसके साथ ता तानीस है, तो उइद्दत लिल काफिरीन, वो तैयार की गई है, उइद्दत प्रिपेयर्ड फॉर काफिरीन, अनबिलीवर्स जो काफिर हैं, जो ईमान नहीं लेकर आते। अगर तुम इस कुरान पर ईमान नहीं लेकर आओगे, जो कुरान अल्लाह ताला ने उतारा है और जिसके आपको पता चल गया तो आप कभी भी नहीं ला सकते इस जैसी को सूरत, तो फिर आपको चाहिए क्या करना चाहिए, इस कुरान पर ईमान ले आए और उस आग से बच जाए। फ़इल्लम तफ़अलू, बस अगर तुमने ना किया, और वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज ये नहीं कर सकते। फत्तकुन नार लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा, तो इस कुरान को, अल्लाह के कलाम को सच्चा मानकर उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, वो जहन्नम की आग जिसमें इंसानों को और पत्थरों को डाला जाएगा। उइद्दत लिल काफिरीन, जो कि काफिरों के लिए तैयार की गई है। बट इफ यू डू नॉट डू इट नॉट एंड यू, पहले अल्लाह ताला ने उनको आग से डराया है, जहन्नम से डराया, अगर अल्लाह की बात नहीं मानोगे तो जहन्नम आपका ठिकाना है। उसके फौरन बाद अल्लाह ने फरमाया अगर अल्लाह की बात मान लोगे, ईमान ले आओगे, तो क्या है आपके लिए खुशखबरी है। वबश्शिर, और खुशखबरी दे दें, अल्लज़ीना उन लोगों को, तो अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आप खुशखबरी दे दें। बश्शिर, बश्शिर यहाँ पे फेल है, फेल अम्र है, अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि आप इनको खुशखबरी दे दें। अल्लज़ीना, किन लोगों को, उन लोगों को, आमनू जो ईमान लेकर आए, व आमिलू और उन्होंने अमल किए, काम किए, अस्सालिहात सालेह अच्छे अमल किए, अन्ना लहुम जन्नात, बेशक उनके लिए है जन्नात, जन्नात कहते हैं गार्डन्स को, बागात को, ऐसे बागात तजरी जिसके नीचे से बहती हैं, मिन तहतिहा उसके नीचे से बहती हैं, चलती हैं, अल अनहार, अनहार जमा है नहर की, और नहर कहते हैं दरिया को। तो इसमें इसम बिअल, उबैदुर रहमान जल्दी से बताओ इसमें इसम बिअल कौन सा है। अनहार, अनहार, अहसन, इसमें एक इसम बिअल अनहार है। नेक्स्ट मरियम, अस्सालिहात, अस्सालिहात, अहसन, अस्सालिहात इसम बिअल है और अल अनहार इसम अल अनहार हर्फ आत्फ, वाओ वअमिलू, वअमिलू वबश्शिरिल लज़ीना, ये दोनों मौसूल, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना इसम मौसूल है, अहसन, अल्लज़ीना इसम मौसूल, इसम बितन्वीन कौन बताएगा, रमला, इसम बितन्वीन, जन्नात तजरी, जन्नातिन, जन्नातिन इसम बितन्वीन है, जन्नातिन इसम बितन्वीन है। हर्फुल जर, अब्दुल रहमान राशिद, हर्फुल जर किधर है, मिन तहतिहा,
मिन तहतिहल अनहारु, अन्ना लाहुम, लाहुम में लाम और मिन ये दोनों हर्फ जर हैं। इसमें से फेल कौन ढूंढेगा? अल-फेल तहतिहा, तहतिहा तजरी, ताजरी, हाँ ताजरी। अब ये ताजरी फेल है, ये वो फेल है जिसमें अलामत ता है। जरा याजरी, याजरी या और ताजरी में ता, ताजरी फेल है। अहसन, ताजरी वो फेल है जो अलामत हमने पढ़ी, और दूसरा फेल शुरू में बता दिया वबश्शिर, वबश्शिर लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी। अहसन। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास क्लोज करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको कंप्लीट करेंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रब्बी या रहमान शुक्रान।